Hey everyone, my name is Alaf Sagad Tedros. I'm a software developer and blogger. I've been working on software development for the past 6-7 years, and I've been writing technical articles since 2015. I've worked on Java, Android, Angular, Node.js, and other technologies, and I want to take this to the next level where I'll be posting tutorials on software development both in Tigrinya and Amharic language. You can find me on Stack Overflow, LinkedIn, GitHub, and Facebook. Thank you. Haraya anele kam dikulu tsanahu nina software development zahawun tutorials post gaber. In general natum nay high school tamaharo ab college allahu تمهارون software development زلوا أبصر عالم زلون سبات زت أمت كوينو بخمين إن software development ما أما عيل كأبصر عالم تقرب نزبليو and of course it's a challenge and more technical زخنا videos post كبره نعبنات إن زي college تمهارو زقاتم challenge انتهينا more theory بزهمو struggle تقبرها كمجي كل احنا زحالفنا ينتهونو so بخمي أقباب نتي practicality كترخبو تخيل عب open source project بخمي تواسع نتناتقال LinkedIn profile بخمي تمعبلو نناي internship بخمي كتاعتو تخيل عزين intern كوانكا كتسر تخيل مسأبيتي software developers or comitaten and kale حسابات post gaber and more technical زخونو نابنت ab college senior project كسر خلها بخمي أجاباب ab حتر جزء نتي project عدالها ودها تقرب technical challenge كقط ما كخلو بخمي resource دالي بخمي solution كلامة تفتن and كالن نابنت كا نناي ab college minor نناي software development كminors وستو نابنت mathematics على statistics على or كالوتن نتي ما بخمي كحزو يخلو نتهم self learners ويخا نتي ab college كمهرزي خالو جن بعلم بقولكم نتي تمرتي كمعولو زداليو سبات نينا career path course دو يخلو أنا options يحيش نابنت boot camp على or certifications على ويكا بقالها ماريسكا نتن course تاتا كاب إنترنت ندالها ويكا بقالس ندارها بكا كتاتسنة تخليها so أنا حيش مستنات كازلو budget مستزلكا جيزة and calendar على كنزارة بلونا and up to ما نزلو سبات كا بخمي project سرت خيل تتكملوا methodologies and technologies على نابنت Git, GitLab, GitHub, na agile development على ناتو Scrum ناتو implementations unified modeling language على and كالوت and technologies علومو نزات تتقيم كا صراحة كبخمي تركب صراحة كتركب تزاخيل كا نا entrepreneurial mindset هيس كا بخمي صراحة كتفتر تخيلن زبلن حسابات بوست قبل هربيا أنيلي exercise اللي بإنجليزية بتقريبا سلون دقيقتين software development مويا أنت تعرف أنا كريزها وده سرعة عالم تجابت الشغلة يميلنا يا high school تماريوش يا college تماريوشنا بس software development مسكوس ميسور سووش يميهون نونا لمثالي يا college تماريوش هوناتشو لقيت مثل challenge لمثالي عند more theory بزبطنا يا college تمرت يشجع حالنا أن تعرف practicality لتاجن شغلة لمثالي intern ويدمو كتالك software developers هون اللي صارت الشغلة
open source project ላይ እንዴት አድርገህ ልትሰራ ትችላለህ ፋይናል ወይ የሲኒየር ፕሮጀክት ላይ ደግሞ እንዴት አድርገህ በአጭር ጊዜ ፕሮጀክቱን አዘጋጅተህ ልጨርስ ትችላለህ ሊያጋጥም የሚችለው ቻሌንጅ ሞር ቴክኒካል የሆኑ ቻሌንጅ ያጋጥሙ ትምህርት ላይ እንዴት አድርገህ የፕሮብለም ሶልቪንግ ስኪል ልታሻሽለው ትችላለህ and other more detailed ወይ ደግሞ more technical የሆኑ ቱቶሪያሎችንም አዘጋጃለሁ ወይ ደግሞ ሌሎች ኮሌጅስ ሆናችሁ ወይ የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት as a major ሳይሆን ማይነር የምትወስዱት ለምሳሌ የስታቲስቲክስ የማቴማቲክስ ተማሪዎች ደግሞ እንዴት አድርገህ ያንን የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ሙያ ልትይዘው ወይ ብለም ልታዳብረው ትችላለህ ከኮሌጅ ወተን ደግሞ ሰልፍ ለርነርስ ምን ናቸው በራስ አጥንተ ያንን ሙያ ለማዳበር ለሚፈልግ ሰው የትኛውን career path ለመምረጥ ትችላለህ ለምሳሌ የቡት ካምፕ አለ የሰርቲፊኬሽን አለ ወይ ደግሞ ራስ ከኢንተርኔት ለቃቅመ አርቲክሎች ቱቶሪያሎች ራስ አጥንተ ወደ ስራ መስክ ለመግባት ትሞክራለህና የትኛው ፓዝ ይሻላል ለሚለው ለምሳሌ የሰርቲፊኬሽን ካልን ጃቫ የኦራክል የራሳቸው ሰርቲፊኬሽን አላቸው አማዞን አለው ሲስኮ አለው ማይክሮሶፍት እና ኦፕሽኑ በጣም ብዙ ስለሆነ የትኛው ትመርጣለህ የሚለው ላይ ስራ ላይ ወይ ደግሞ ትምህርቱን ተጨርሳችሁ ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ፕሮጀክት ታዘጋጃለህ as a group ሆነ የምትጠቀመው ሜቶዶሎጂስ ምን አለ ቴክኖሎጂስ ለምሳሌ GitLab GitHub agile methodology የሱ ራሱ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ስክራም አለ most famous የሆነው unified modeling language design patterns ብዙ ነውና እነዚህን አንድ በአንድ እያነሳን ነው in detail ፖስት ማድረገው እና ስራ ላይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስራ ካጣ ደግሞ እንዴት አድርገህ የኢንተርፕረነሪያል ማይንድሴት ይዘህ ስራ ለመፍጠር ትሞክራለህ የሚለውን ሐሳብ ነው እሱን ፖስት ማድረገው እና ይሄንን በሁለቱ ቋንቋ በትግርኛና በአማርኛ ነው ፖስት ማድረገውና ኮሜንታችሁ ያስፈልገኛል እና ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት ታንክ ዩ በጣም ያመሰግንኩኝ ነው አራያ አኔ ላይ ከንት ክፍሉ ጸናሁ እነዚህን ቱቶሪያልስ በክልት ቋንቋ ገሪያ ፖስት ገብር ላይክ ኮሜንት ሼር ብታደርጉልኝ ያኔ ላይ ይደልኝ አራይ ቻው አራይ ባይ ታንክ ዩ